I'm supposed to be going back to my team, but ngorok. Kaelanya ngorok. Hah? Polka? Polka? Ini Kaela, ini Kaela. Ini Kaela. Tapi kok Kaela kok bisa ada rambut ya? Kok Moona nggak ada rambut ya? Moona botak. Kenapa Moona botak? Kenapa Moona selalu botak? Moona nggak pernah ada rambut. Kenapa Moona selalu botak? Voice recorder? What do you mean? Thank you so much.